रेडी आम गहन अच्छा स्वर्णमल उपदेष्टा त्रिलोचन स्वाई महताबू आसते अपेरा खंडगिरी आखड़ा पूजा को आपणकर तो अलरेडी आखड़ा पूजा सरिकी नाटक स्टार्ट है कौन कहे 2026-27 वर्ष जो आरंभ हो स्वर्णमल अनेक यात्रा अनुष्ठान आखड़ा पूजा आज भी बहुत चली 2026-27 वर्ष सारा ओडिशार अगणित यात्रा कमिटी दर्शक मानू कौन मैसेज दे। जय जगन्नाथ। जहा आज हूँ 22 तारिख सोमवार। ये सोमवार प्रत्येक पार्टी प्राय पार्टी आज आखड़ा पूजा करके गतपथरा कहते आम 17 तारिख सारी देचु नाटक 2टा सिनेमा है बहुत कलाकार एपर्तंत चाकरी पाई ना से बहुत दुखित जे सुरेश पंडा भाया कलाकार एपर्तंत चाकरी पाई ना कहीं बहुत सीरियल आर्टिस्ट प्रवेश करगला भल कलाकार मैंने पछे जाइछन्ति किसी अनुष्ठान भी एपर्तंत बाहरी पारना। तारिणी गोटे पार्टी आमर गोटे अशोक सम्राट होता तापर ये केतोटी पार्टी जो रही जापर किसी कलाकार दुख भितर घर कर तेणु दुर्गा मंदिर अवस्था सी था जहाँ दीपू बाबू नहीं दुर्गा मंदिर मुझे 3-4 जन आर्टिस्ट पठे भगवान करूँ ए वर्ष 26-27 सबू अनुष्ठान भल चालू आउ सबू कमिटी भल चलतु सबू दर्शक भल रुहतु कलाकार मैंने भल रुहतु। जहाँ आज लिंगा बाबू मत डाकी मुझे खंडगिरी अपेरा को आसी आसी मु बहुत अनुभव कर जहाँ भगवान करूँ ये पार्टी सुखे चालू से बहुत कष्ट साध्य करी आसंता वर्ष माने किसी कौन शुणा पाऊँ आम नाट्य सम्राट से कौन पार्टनर थे कि पैसा पत्र किसी इनभेस्ट करते वर्ष निजे प्रचेषा निजे पार्टी तैयारी कर भगवान करूँ से पार्टी उन्नति हो आउ भल भल आर्टिस्ट भी नहीं आम रीना पंडा मनोज त्रिपाठी संतोष कुसुम बाबुली पंडा ये भल भल आगधरी आर्टिस्ट मामा ईश्वर जी परिचालक ईश्वर राउतु सी जड़े भल परिचालक भल पिलाटे आउ लिंगा बुझे कर्पोरेटर अच्छा ये सी अति भल सुंदर पिला जागमरा खंडगिरी घर आ जहाँ जागमरा खंडगिरी रही सी एत उच्च चिंताधारा ने मुझे खंडगिरी अपेरा करी जो गोटा कि विगत दिन में आमर अली बाबू से पार्टी करते खंडगिरी अपेरा से पार्टी बंद हो गला जे सेठी से पार्टी मु भी हिरो अभिनय करुली खंडगिरी अपेरा मोर प्रथम नाटक आरंभ से गछ भाई आर्टिस्ट थे एबे तो आर्टिस्ट से भाई आर्टिस्ट बुकिंग करी हबनी जो बजेट है से देव मल्लिक आमर कृपा सिंधु पुहाण भागीरथी कंवर प्रमिला बटिया बेहरा बाबुली पंडा मुझी एमती से फिमेल बोली कहीं नथिले प्रमिला बोली गोटे झील पिला गोटे था जहाँ एबे तो से बजेट बढ़ी जाए से कलाकार रखी होनी जहाँ तथापि मु ए वर्ष किसी उत्तरित कलाकार बुक करी जहाँ भगवान करूँ पार्टी केमती उन्नति हो सबू से जगन्नाथ इच्छा आपण मानकर समस्ते मीडिया बंधु मैंने समस्ते भले रुहतु आमर नवबाबू जे निज परिश्रम निज हाथ अर्थ व्यय करी सी सबुबले यात्रा पछरे पागल जहाँ भगवान भल रखुतु देह टी असुस्थ रोचे मोर भी देह असुस्थ रोला एवं भगवान दृष्टि मुझे बहुत भले अच्छी। जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो। ये टार्गेट खंडगिरी बड़ बड़ मेला थाए महोत्सव थाए कि बड़ बड़ महासंघ टार्गेट थाए कि किसी नुआ कर यात्रा पार्टी सहित नवागत कलाकार भी आसो बही फुटे पारे आशा हो। शुणु समस्ते नुआ थे से पुराणा हिंदी सबू प्रयोजक नुआ थे पुराणा हिंदी नुआ आसिले सीना पुराणा मान कलाकार आस्ते आस्ते बयस है नुआ कलाकार सृष्टि हवा दरकार किसी किसी जहाँ ए वर्ष नुआ पार्टी हो किसी नुआ कलाकार प्रवेश कर कि बहुत पुराणा कलाकार बाद पड़ जाइए भगवान करूँ आउ गोटे जोड़े पार्टी हो से कलाकार मैंने जीविका पातु समस्ते भले रुहतु सर्वे भवंतु सुखीना। ये जो भाइराल ट्रेंड मुझे गोटे बैट देती भाइराल कौन यहाँ भाइराल नु एटा भाइरस ये जो भाइराल जो मैंने आई सी क्षणक गोटे मुहूर्त भी आसवे चलीजे यही विगत दिन में कही पूरा महेन्द्र दास भाया भाइराल आर्टिस्ट कई यात्रा इंडस्ट्री ना भिक्कु सेठ भाइराल हो देखा लोक आसती महेन्द्र दास किए सी तो आज नहांती सी भी हजिगले वर्ष 2 वर्ष पर आसिक धौली भाया पार्टी चाकरी कले
बी क्लास पार्टी आसी चाकरी कले जे कि महेंद्र दास आ ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने होती सी क्षणिक भी आई क्षणिक भी चली शुण साई मुझे कहूँ मु जड़े प्रयोजक हिसाब से कहूँ साई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक करी 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर जो पाढ़ी बाबू कोटिए टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी दे पीयूषटा भल आर्टिस्ट हो कान्ना किंतु नाटक भजन ही नाटक कराऊँगी लोक मुह मोड़ी जाऊँगी हाँ भाइराल हिसाब से पैसा पाँच ये किसी दिन पर से पीयूष को भी आम रंगमहल काढ़ी देलु से साई को भी रंगमहल काढ़ी देलु आ साई पीयूष पाए किए सब कौन आज नीरज आम गोटे सीन करला मूर्ति पकेबे हजि जीवे साई कान्हा जिते भी नेगेटिव अच्छा नीरज पाखे फिका पड़े मुझे आज भी कहूँ ए बयस नीरज साई आज गोटे सीन कला एम फिका पड़े आने सब किसी दिन भी आमर प्रयोजक अच्छा सब जाक आम प्रयोजक एक्चुअली सत कथा अनामधेय प्रयोजक एम बापा मार भी ठीक ना जदि ठीक था आज यात्रा कलाकार आम गांडे गोईठा मार था अरे कोटिए टंका से आएस ओएस जोड़ा पाऊना मो पाखे जोड़ा हिरोइन वर्ष बुक कर 35 70 सुभाष बेहरा 41 तुम तो पचार तो पड़ी आम भी पागल जे चलती जहाँ ये यात्रा अनुष्ठान बेसी दिन नुह ये टेंट चलीज नुआ पीढ़ी जो आसला पर एम जमी आज सुरेश पंडार चाकरी नहीं काली गौर दास प्रताप सुभाष एम काली चाकरी न एमाने घरे बस एम एक्टिंग करेंगे आपण देखिए समय आसूँ ना यात्रा दर्शक गोटे प्रबल गलु यात्रा दर्शकों आत्रा कमिटी यही गलु जो आज आम आम भितर गलु मरामरी हो प्रयोजक प्रति मराऊँ जदि कमिटी कहता मोर नाटक दरकार मु कलाकार दरकार नहीं दही तरीबड़ा हड़ा हेले भी आमर से दही तरीबड़ा दरकार आज यात्रा निम्नगामी हबार कारण हूँ अधिकांश मालिक मैंने दायी किसी कमिटी दायी आउ किसी दर्शक किए अच्छी नाटक गार दीपक जेनार नाटक गार प्रदीप बेहर हे चल जिया आदि नाटक आम देखुचे सुकांत मल्लिक गोटे राइटर ता नाटक है ना आम किए जिया सुकांत मल्लिक गोटे राइटर भल नाटक लिखा लोक एपर्यंत पाऊनी दीपक जेनार 14 नाटक 18 नाटक सेगुरा तो आम के यूज करूँ कि आम पार्टी की न्यूज चढ़ाऊ नौ मो यात्रा स्वर्ण महल 9 वर्ष भितर कौन सी आइटम गाल स्टेज को चढ़ी ना कारण मोर नाटक मजबूत अच्छी मोर रेकर्डेंस मजबूत अच्छी मेलोडी मजबूत मु कौन सी सेलिब्रिटी की मोर पार्टी चढ़ई देना कि चढ़ई देवी ना से कपि शुण आसंता वर्ष मोर गोटे नाटक मत लिखी आमर सबुठ भल राइटर डायरेक्टर आमर आशुतोष महापात्र मु देखला बेलू 2 वर्ष पूर्व से नाटक दीपक जेना करी विश्व दरबार दीपक जेना नाटक जदि आशुतोष महापात्र भाया राइटर कपि कर यात्रार जहाँ भविष्य हम तेणु ताकू बेटर ये आपको छाड़ी नुआ राइटर सृष्टि कले आहरी भल हम मु तो दीपक जेना नाटक कलिनी ए आशुतोष महापात्र नाटक बड़ लोक छोट लोक कैनसल करदेली पुणी बर से स्वामी पाइबा नरकुजी गणेश नाटक रखिली 8 वर्ष नाटक कट कर जो नाटक लोक माड़े पार्टी गलानी से नाटक आम कहीं करूँ यात्रा दर्शक आकर्षण करती लंगड़ा मुगड़ा ही करती आइटम गाला लंगड़ा हेले ये दर्शक आउंती ना निशा महाराणा ये जो आम साहू भाउज आइला दिन पूरा प्रेक्षाल पैक ये अलाजुग दर्शक भी एम दर्शक हमते ताले से कहते आइटम गाला आइले जीवनी टिकट फरा एम कहते निशा महाराणा आइले जीवु निशा महाराणा कौन सुनारायण पार्वती बुक हो हिरोइन कलाश बेहरा थे कलाश बेहरा थे शिवानी जे जे तुम मिछ कहला हूँ नित्यानंद पाढ़ी शुणु अने पूरा कहली अने तेलिया मुंडे तेल अने बाट ठीक ना अबाट हूँ बाट अमनीष जी मनीष कलाश बेहरा भाया कलाकार आज ताकू एते माने लोक ताकू एते ये कर सी जा उत्तर बालेश्वर गलानी रॉयल ओडिशा रहा कलाश बेहरा जी दिन शिवानी खेल देती मु आज कहूँ जदि कलाश बेहरा जी दिन रहीकि शिवानी की नहीं जाती मो पाखे कलाश बेहरा था मुझे आजन्म बसईकी पैसा दी था बुढ़ा हवा जे
ଆଉ ସୁବାସ ବେହେରା ଯଦି ମୋ ପାଟିରେ ଏମିତି ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାତି ଆକାରରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କରିଦେବି ଗୋଟେ ବସି ଖାଇକି ମୋ ପାଖରେ ବସ ଖାଇକି ନାଟକ ଦେଖେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନାଟୁଆ, ମୁଁ କଳାକୁ ଭଲ ପାଏ, କଳାରେ କିଛି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରେ, କଳାକାର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ପୁରଉଛି। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ମାଲିକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଲସ୍ କଲା ପରେ 2 କୋଟି ପୁରେଇକି ରଖିଛି। ଡବଲ ହିରୋଇନ୍ ରଖିଛି, ଡବଲ ଭିଲିଆନ୍ ରଖିଛି, ଡବଲ ହିରୋ ରଖିଛି। ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଶାରଳା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଯାହା ସିଏ କରିବେ। ହଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆସିଛି। ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ 20 କେଜିର ଘଣ୍ଟ ଯାଚିଛି, ଘଣ୍ଟି। ଯଦି ନାଟକ ମୋର 3ଟା ନାଟକ ଗୋଟାଏ ନାଟକ ବାଜୁ। ମୋର ଯଦିଓ ନାଟକ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇନି, ବାଲାନ୍ସ ନାଟକ ହେଇଛି। ସେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ନାଟକ ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇନି। ଏଥର ସବୁ ଭଲ ରାଇଟର ନେଇଛି। 3ଟା ନାଟକ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦୀପକ ଜେନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି ତୋ ନାଁ ପାଖରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା। ଗୋଟେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ହାକୃଷ୍ଣର ଭାଇରାଲ ହାକୃଷ୍ଣ ନାଟକ, ଯିଏକି ଭାଇରାଲ ତୋ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ, ଯିଏକି ଅଧାର ସେଥିରେ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସେ ଭାଇରାଲ ପଛରେ ଆମେ ବି ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ଶୁଣ ହୋ ରାମ କାହାଣୀ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ବଳିଆ। ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନାଟକ କି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇନି, ସିଏ କୋଚା ହେବ କି ମୋଚା ହେବ କି ବାଙ୍ଗରା ହେବ କି ଟାଙ୍ଗରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ଫେସବୁକ୍ରେ ବାହାରିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2027 ଦଣ୍ଡରେ ନାଟକ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଛୁଆ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ କଥା ମା ଜାଣିନି କି ବାପା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ସିଆଡ଼େ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର 18 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ହିରୋ କରୁଛି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ 3ଟା ପାଟିରେ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜିକି କଳା ଦର୍ଶକ ହେଲି। ଦର୍ଶକରେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ କଳା ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବି। ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକି ରୁମ୍ ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିବି, କ'ଣ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ବାଟେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଟେ ହିରୋ କରିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା ଯେଉଁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଠ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। କିଛି କହିଲେ କଳାକାର ଆଉ ସବୁଠୁ ଯଦି ଯାତ୍ରାପାଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମରି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ବିକଳାକାରଙ୍କୁ 10 ଜାଗାରେ 50 ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଆଜି ଗଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତିଆରି କରନ୍ତେ, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତେନି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି 2ଟା ନୂଆ କଳାକାର ବି ନେଇଛି, ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଦୟା ଆଉ ଭିକାରୀ ସାଥିରେ ଟକ୍କର ଦେଇ ସେ ଚାଲିବ। ଟୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି, ଲୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଲୁଲୁ ସୁମି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ତମେ ଆମ ପାଖରେ ହେଲାନି, ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପଠେଇଛି, ସିଏ ବି ବୁକ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ତିଆରି କରିଥିଲି। ସିଏ ଦିନେ ଫେଲ୍ କଲା ପ୍ରତାପ ରାଉତ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଫେଲ୍ କଲା, ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ପାଠ କଲା। ସେଦିନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ପାଠ କଲା ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ନାଟକ ଫେଲ୍ କଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ମାନେ ହିରୋ ହେଇକି ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ ସବୁ କରୁଛି। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ହଁ ନା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ କଥା। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଯାହା କହୁଛି ଖରାପ କହୁନି। ସାଇକି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସତ୍ୟଜନା ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲରୁ, ପିୟୁଷକୁ ସତ୍ୟଜନା କାଢ଼ିଦେଲେ ରଙ୍ଗମହଲରୁ, ସେଇ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ପାଖେ ତିଆରି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆମର କାଳିଆବାବୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳିଆବାବୁ ଥିବାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ତିଆରି କରୁଛି, କାଳିଆବାବୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏକମାତ୍ର ସିଂହ ବାହିନୀ ଆମର ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି କାଳିଆବାବୁ। ଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ବେଶୀ ବଢ଼େଇଛି କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ବଢ଼େଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ। ଆରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପିୟୁଷର ଦରମା, ସେଟା OS ଅଫିସର ସେ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋକାମିର ପରିଚୟ। 5 ବର୍ଷ କିଏ ଦେଖିଛି? କାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଯିବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଳିଙ୍ଗୁରୁ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲା, ମରିଗଲା।
ଗଲା ମାଲିକର ବୁଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ବର୍ଷିକିଆ ଚାକିରି 5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଗୌରଦାସକୁ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ରଙ୍ଗମହଲ ବି 3 ବର୍ଷକୁ 2 ବର୍ଷରେ ଗୌରଦାସ ପଳେଇଛି ଧଉଳି ଯେମିତି ହେଲା ପଳେଇଲା ଆକୁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଗୁରା ଇଏ ଲୋଭରୁ ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ କହିଲେ ତ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ହେବ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଏ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିଶା ରାତି ନିଶାଚର ଦିନର କୁକୁର ନିଶା ରାତିରେ ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ କଳାକାର ଚରିବାକୁ ଯିବେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଯିବେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ବାସି ରୁଟି ଥବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିବା ସକାଳେ କୁକୁର ଖାଇବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ ଏ ରାତି ନିଶାଚର ଦିନ କୁକୁର ଏଗା କଳାକାର କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ବୋଲି ଏ କଳାକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ଆଉ କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ ତା ବହି ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିବାଦ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖ ସାଇ ପାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚଢ଼ିଲେନି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଲେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେବ ବୋଲି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ମୋଟାମୋଟି ହେଇଗଲୁ ଆରେ କେଉଁ ତମେ ତ ରାତିରେ ଏକାଠି ଶୋଉଛ ଦିନ ଯାକ ଶୋଉଛ ରାତି ଯାକ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ତମେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ମୋଟାମୋଟି କେତେବେଳେ ହେଲ ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଏ କଳା ଇଏ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକୃତ ଯଦି କିଏ ଅଭିଶାପ ପାଇବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିବ ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ନୂଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତମେ ଇଏ ପଛରେ ପଡ଼ନି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ଆଜି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଳାକାର ଚାକିରି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଅହମ୍ ବିଘା ଆରେ ଗୋଟାଏ ଆଠି ତମେ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ଲସ୍ କରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆମେ ବର ଜମି ବିକୁଛୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଚଳେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର କହିଲେଣି ଆମେ ବିନା ଥାର ସ୍କର୍ପିଓ କି BMW ଛଡ଼ା ଅଲଗା କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବେ ମାଲିକ ଦେବେ ମାଲିକ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଲିକଙ୍କର ମାନେ କନା କପଡ଼ା କିଛି ନଥିବ ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ରହୁଛି।